Ito, sumala sa nakasulat sa 1:15 hantod sa 6. Kinahanglan daw magapamunga, kaya dili magapamunga pagaputlon o isugnod sa kalayo. So ganahan siguro ning uban nga masugnod sa kalayo ang mga kaigsunan. Nga naman, matud pa nila dili pwede nga duhaon o bahinon ang distrito o sara. Tama man na. Pero nga naman, nag-ingon ang San Juan, kinahanglan magapamunga. Sama ba sa kakalbasa? Ang kalbasa, kung basta may pagkatanom, mukatay gina. O ang resulta na, ako lang mahog na naag kanan ang bayot o dili kanan na ang tumboy. Kaya di magapamunga. Lang tumboy, maburos mo na. Bayot rin abi ninyo kanang sikayab usara ka barangay anong duha man na distrito asay unang gitukod ang buntod kanang as buntod o kanang naa sa ubos sa lote muna'y pamalandunga. So muna'y giingon sa Ecclesiastes 7:27 kinahanglan mamati ta sa mga pulong sa Dios ug labi na gid sa mga kunsad sa Espiritu Santo nga naman aron atong matimbang-timbang. Kaya kung di na ito paminawan ang tanang kunsad, di ta makahatag og timbang o natimbang maginagsakto. O tipo ba ba? Nga naman, maila na to ang espiritu sa kasaypanan o espiritu sa kamatuoran nga tinuod. Okay? Unsa kuno? Maila ang espiritu sa kamatuoran o espiritu sa kasaypanan. So, di po ko maingog sayop na. Di po ko maingon nga kaya nga naman, pinadala na sa amahan. Kasi gitrain, kapumong naminaw, paminawalan ninyo. Ailan yung idibdib siyong nahuna. Kaya sa 1:15 tuloy ninyo ang Biblia. Mo ba na naglingo-lingo ang ministro? Iyang gidool ang igsoon, nga atong igsoon. Iyang gipamulungan ang pulong kayuhan. Naglingo-lingo ang ministro ngayon. Kaya muna nga, pareha ba ni Pa Abraham sa una? Takalag Papa Abraham, iyang takalag iyang pamulong-pulong. Way ebidensya, way klarong pulong dadunggan chismis lang. So, ang kunsad dili sala sa espiritu, sala sa material. Sayop sa material, dili sayop sa espiritu nga may kunsad sa material. Walay sala ang espiritu. Mo man dili angayan mamilas ta sa balang Espiritu Santo. Paminawan ninyo sumala sa Ecclesiastes 7:27